Pertama sekali saya nak ucap tahniah lah kepada semua, sebab hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu hari cuti kan, dah penat bekerja 5 hari. Kita spend 1 hari lagi untuk menimba ilmu lah. So tak semua orang boleh buat macam tu. Saya pun rasa tercabar juga kalau buat macam tu kan. Tapi it's a good thing, insyaAllah kita boleh manfaatkan dan belajar sesuatu lah pada hari ni. Okay, just very high level apa kita akan buat hari ni siapa familiar dengan coaching, terms coaching? Biasa dengar? Coach bola tau? Vocal coach? Okay, hari ni mungkin kita belajar sisi lain coaching, which is maybe some of you new to some of you lah. Kita ada part 1 sampai part 4, introduction dan closure. Saya akan cuba cover part 1, part 2 dan part 3 before lunch hour, supaya after lunch kita boleh fokus on coaching lab. Sebolehnya saya cuba untuk program ni very minimal lecture. Sampai memang saya kena bagi lecture lah, kita kena mengajar. Tapi pada saya paling penting belajar coaching ni kita kena interact, kita kena practice. Barulah kita boleh value So of course kita akan start dengan some ice breaking, some introduction about coaching and how it is relevant to everyone of you, and coaching power tools. Dalam coaching ni ada tools-tools dia yang kita boleh gunakan. Saya akan explain. Lepas tu kita akan go for lunch. After that, coaching lab, kita akan start berinteraksi menggunakan teknik-teknik coaching yang kita belajar lah. So these are the takeaways. I think saya takkan go through line by line, but maybe just you guys boleh start. Coach ambil satu. Sekejap ini ada isi kat dalam dia. Pass around lah setang. Okey, saya nak minta tolong sikit dengan semua orang. Boleh tak, saya ni ada masalah nak letak nama dengan muka tu. Ambil benda ni, tolong tulis nama dan tolong tampal lah. Share tak kenal budak. Tambah satu je, dah ada banyak, jangan tambah banyak-banyak. Okey, coach nak pakai pun boleh juga. Tinggal warna. Okey, hijau lah, gelap sikit. Fina. Dekat juga lah. Kamu tak kenal kan? Boleh. Tekan cek pula. Okey, semua dah nampak nama Okey, untuk peserta, why not kita start hari ni dengan just get to know with each other. Think about, of course, nama you tak payah fikir kan, dah tahu kan. Think about something yang berlaku, some good things yang berlaku pada diri anda sepanjang minggu ni. Satu cukup. Think about it.
Siapa ada masalah nak fikir good things. Okay, dah ada something. Let's maybe stand up. Semua orang berdiri. Afrina jangan lari, termasuk juga. Everybody stand up. Cari seorang partner, kalau boleh orang yang kita tak berapa kenal, and share your name and what is the best thing happen to you this week. Okay, mari makan. Cari partner seorang. I bagi 2 minit. 2, 4, 6, 8. Okay, ada 8 orang. Just nice. Cari pair. Find a pair. Sempit kan? Kelas ni kasih bising jangan senyap. Kenapa semua diri tegak? Dah jumpa pair belum? Dah. Okey, share. Dah share? Tolong buka. Keluarkan semua. Okay, alright. Dah sembang dah cerita. Good. Okay, sekarang cari orang lain. Tukar partner. Wah, ni banyak pengalaman ni nak cerita ni. Okay, boleh tukar partner beratur dia. Okay, 1 minit lagi. Okay, habis. Thank you very much. So, macam mana dapat kenalan baru, kawan baru? Okay, good. Okay, itu aktiviti nombor 1. Just to make sure kita interact sesama kita. Orang baru kadang-kadang malu-malu kan. So, saya paksa sikit lah kita berinteraksi. Next activity, mudah. Why are you here? Tak cakap? Tak apa. Kali ni ada kertas sedikit warna hijau tu. Ambil kertas tu. Ask yourself, kenapa saya ada kat sini? Okay, jawapan can be more than one.
Satu jawapan, satu keping kertas. Okey? Boleh tolong pas? Pen ada? Nak pakai marker pun boleh. Alat tulis semua dekat belakang, boleh ambil sendiri ya. Go. Datang sebab kena paksa dengan bos. Boleh, tak kisah, tulis je. Tak ada masalah. Ada yang dah gelak tu, mana kena paksa tu. Datang sebab bapak saya suruh. Tu pun ada juga ke? Whatever in your mind, just tulis dekat situ. Keep on writing, tulis apa dalam kepala, tulis je. Tak ada siapa yang akan halang awak tulis. Satu kertas, satu point ya. Kalau ada multiple point, guna more than one paper. Ada yang macam jawab soalan exam, kerut lagi. Nak tiru pun boleh. Empat, enam. Okey, cukup masa. Keep it flowing kalau ada lagi. But what I need you to do right now is to group into, buat dua groups. Mana satu group 4 orang. Jangan barbecue pun satu grup saja ya, kita campur-campur sikit ya. Grup kursi boleh tarik. Grup duduk 4 orang and discuss apa you punya input. All your input discuss among 4 of you. Saya bagi dalam 5 minit, 10 minit. Lepas tu one of you to summarize and present. Okay, boleh tarik kursi ke apa? Tu dah. Cepat. Panggil je dia orang. Abang tu saja. Mas.
Okay, dah. So grup yang pertama ni, anybody will be presenting? Siapa volunteer? Okay, Atira, teruskan. Just present apa, what's your findings? Majority of my groups, the reason why they attend this coaching program is to get to know a lot of people, and then some of them want to learn more about coaching and gain new knowledge. And since this also help with communication skills, so that is one of the reasons why they attend this program also. And some of us also want to show support to our family members. That's why. Terima kasih. Okay, kita bagi do I need to conduct this 100% in English? Okay, terima kasih. Datira boleh tolong tampal tak dekat belakang? Mana-mana kat kaca tu. Maybe one of you can help her lah. Okay, good sharing. Second group. Tak, situ boleh. Mana-mana pun boleh. So my group nak improve communication skills. Want to learn the right technique for coaching. Come here because I want to gain new confidence. Self-confidence lah. Self-confidence. Improve and learn new things. Okay, good. Okay, very good. Improve communication skill. I heard that is one of the first thing. Okay, kita start communication dekat mana? Kita start communication by listening. Kita kena be a good listener dulu, then we can be a good communicator lah. Okay, sedang menampal, teruskan. So, sementara kawan-kawan kita tampal tu, tahu tak kenapa saya start dengan aktiviti ni? Nombor satu, bila kita tak kenal, kita tend to malu-malu, tak nak bertegur kan. So bila dah ada peluang cakap, then I can see you guys start talking to somebody you baru tahu, bersembang, gelak-gelak pun dah ada, which is that's the main point. Because dalam coaching, kalau tak ada interaksi, tak ada trust, there will be no coaching. Okay, and activity nombor 2 pun sama juga, but we extending. What I'm trying to is actually, bila you tulis atas kertas tu, saya kata tulis apa je fikir, kalau yang paksa ke apa ke, just tulis. This is to allow you to trash out everything. Tak ada siapa yang halang kita untuk tulis apa pun. So this it's all about you. Nombor 2, bila I suruh you share dengan someone, so kita create dah tanggal. Okay, kita create apa? Rasa selesa untuk kita berkongsi apa kita punya pandangan tadi dengan someone else lah. And lastly, kita bincang secara berkumpulan. Kalau dalam learning facilitation, ini dia panggil teknik me, we, us. Maknanya me, kita bebas mengutarakan pandangan kita. We, kita boleh berkongsi dengan someone. Us is meaning that kita boleh bebas berkongsi dengan semua orang. Okay? And kita tengok formasi kerusi sekarang ni face to face macam nak lawan chess pula kan. Saya boleh tukar at ease. Mana ni? Oh, ni ke belakang. Okay, the next thing saya nak mention dekat sini is about adult learning. So kawan kita ni, Carl Rogers, ada mention about the purpose of adult learning is more on helping people to learn. Kita tak ajar orang, fokus kita bukan untuk mengajar, tapi untuk membantu orang belajar. Okay,
Sebab when we say adult, dekat sini semua bukan budak sekolah tadika, sekolah menengah kan. When we say adult, kita more on self-directed learning. Meaning is that apa yang kita belajar, kita ada matlamat. Kenapa kita datang kelas ni, kenapa kita nak belajar benda ni. Instead of zaman sekolah, lebih kepada it's in the syllabus. Nak tak nak aku kena belajar, suka tak suka aku kena buat. So lebih kepada untuk diri kita sendiri. Relevance of course, kita belajar sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan kerjaya kita. Dan for those yang dah lama bekerja, dia akan cari sesuatu yang berkait dengan dia punya pengalaman. So for example, I used to be IT person, I manage people. So my next thing yang I cari untuk belajar maybe related to IT, and maybe how to manage people dengan lebih baik. Flexible style means that kita tak nak terikat 9 to 5, lepas tu ada exam. Flexible. In fact, dalam kelas ni pun you all punya sitting is flexible. You nak duduk macam mana pun boleh, nak duduk atas lantai pun boleh, I takkan halang. Kalau you rasa selesa duduk atas lantai, silakan. Jangan buat budak sleeping Buddha punya style sudah, nanti ganggu orang lain. Kalau rasa dahaga nak minum air ada kat belakang, air ada kat luar, feel free to stand up, gerak, tak ada masalah. Saya takkan stop. If you have mobile phone, I suggest silent supaya tak ganggu orang. But if you need to make a call, you need to pick up call, please do so. Keluar sekejap, buat. Kita bukan budak sekolah nak kena pakai tag pergi tandas semua, tak ada. And last one ni, immediate application. Apa yang kita belajar, kita nak something yang kita boleh apply lah. Kalau kita tak boleh apply, kita orang tua-tua ni, orang tua lah, orang dewasa, kalau dia tak boleh belajar, dia tak boleh apply, dia akan kurang berminat untuk belajar. Kalau pengalaman saya sendiri, last month saya ada attend kursus dengan kawan-kawan baru saya pada Bangkok, Bangkok, Thailand. Datang dengan seluar pendek, datang dia duduk bersila kat depan ni, dia penat bersila, dia baring. Totally flexible. I punya trainer macam pun, it's okay. You rasa selesa, you buat. Jangan ganggu orang. If you feel by doing that, duduk bersila, you belajar, boleh belajar, teruskan. Memang pelik. Alright. Okay, coaching by definition simple. Benda ni you Google boleh jumpa. Kat mana-mana pun boleh. You pergi ChatGPT pun ada banyak. Tapi I just want to stress, I think what mentioned by Sir John Whitmore, Sir John Whitmore ni dia lebih kepada consider founding father untuk coaching lah. So coaching ni sebenarnya adalah untuk kita unlock potensi ataupun memaksimalkan potensi yang ada dalam diri seseorang, for him or for her to become a better person, for him or her to perform better. So it's helping them learn rather than teaching them. Kita bantu, as a coach, kita bantu orang belajar, tapi kita tak ajar. Macam mana tu, kan? So for me, I am a coach. Let's say I'm a coach. So saya takkan tunjukkan awak macam mana nak jadi staff yang lebih berjaya, macam mana nak jadi student yang score straight A's. Saya takkan tunjuk, saya takkan bagi solution ataupun suggestion. But what I'm going to do is help you to discover your own self, your inner strength, your inner talent. Sebab you kat sini, kita semua ada talent kita, cuma kita nak kena belajar bagi peluang untuk benda tu keluar, discover. Okay. Okay, satu lagi, coaching ni kita fokus on, as I mentioned tadi, kita bantu orang untuk belajar. We promote enabling and empowerment. Maknanya kita tak ajar, tapi kita empower orang. Kalau seorang tu is a manager, kita akan bantu dia berfikir macam mana nak jadi manager yang baik. Kita tak tolong fikir,
kita akan make him think how I can be a better manager. Okay? Alright, why coaching and why now? Okay, saya takkan go through each and every of this, tapi just nak share something. Anybody faham biasa dengar perkataan congruent tak? Congruent, familiar? Dah dengar? What do you understand about congruent? Sama. Okay, betul itu. Congruent ni maksud dia apa yang kita fikir, apa yang kita rasa dengan apa yang kita buat adalah selari. Maknanya kalau kita fikir something yang apa, I bagi contoh lah. Contoh tu untuk coaching. Kalau kita rasa kita nak belajar, kita tahu kita nak belajar, kita kena nak berjaya kan, kita kena belajar. Tapi dalam kepala aku kena belajar ni sebab aku nak berjaya. Dalam hati kita, aku sebenarnya malas nak belajar ni, tak kuasa nak tengok Netflix ni. Dan apa kita buat? Kita okeylah, kita buka buku kan, tengok buku pun dengan apa, kurang bersemangat. Sebab dia adalah dalam kepala kita fikir lain, hati kita lain, dan apa kita buat tu itulah hasilnya, tak sama. Dia berbeza-beza. Bila benda ni tak align, tak sama, maka apa kita punya penampilan, kita punya deliverables pun akan jadi tidak kemas lah. Okay? So contoh yang saya buat dekat sini is pretty much related to coaching. Let's say I'm a coach. Atira ada staff daripada mana-mana datang jumpa saya, Coach Nazri, saya rasa saya dah kerja keras dekat office tapi tak ke mana lah. Macam tak boleh capai matlamat saya dan saya rasa runsing. So bila saya sebagai seorang coach, saya punya respon, tak apa Atira, it's okay, think positive, I know you can do it. Komen saya tu agak-agak kongruent ke non kongruent? Tak kongruent. Walaupun it sounds positive, tapi saya tak membantu langsung. Saya sekadar nak menjawab je. Tak apa, you can do it, simple. Whereas if you are trying to be a congruent coach, what you will say is something like this lah. Saya boleh rasa, Atira punya rasa tak selesa, rasa tertekan, and it's totally fine. Memang perasaan tu logik untuk timbul sekarang. Maybe Atira boleh fikir apa benda yang Atira boleh buat untuk mengurangkan stres tersebut. So something more positive. It shows that me as a coach, I listen to her, I empathy, I try to understand, and I try to give my focus to what she's trying to say. So, two kind of respon yang berbeza. Yang pertama, tak congruent, tak membantu. Yang kedua, dia akan sedikit sebanyak membantu, di mana dia sebagai orang yang datang kepada saya, coach, dia akan rasa didengari, dia akan rasa somebody is there to listen to her lah. Boleh faham setakat ni? Okay, sometimes in theory okay, macam boleh faham, tapi macam mana nak praktik itu later bila kita masuk the chapter yang seterusnya, kita akan praktikkan lah. Okay, you guys familiar tak dengan IR? Biasa dengar IR 4.0, Industrial Revolution. Actually dia start dah lama dulu dengan IR 1.0, many years ago, I think tahun early 1900, whereby zaman tu things are more like zaman industri. Kita ada kilang, kita ada top down hierarchy, ada boss, ada supervisor,
ada staff. Dia lebih kepada cara kilang bekerja, very hierarchy, boss, second boss, third boss, supervisor, staff, kuli, that kind of environment. Then they move from 1.0, 2.0, 3.0. Then I think the past 1 or 2 years we are talking about industry 4.0. Industry 4.0 ni more inward focus lah. Mana kita treat human tu as human. We put people in groups so that they can interact, they can become more productive lah. Dan kita ada product profit focus and leadership style. Leadership style is something like servant leadership. Mana kita boss, but we are a servant. We are there to serve our team members. Then people already start talking about industry 5.0. Yang ni I think tak tahu kalau Cik Reza tahu. Benda ni lebih belum konkret lagi lah, tapi dah start dibincangkan, di mana industri revolution 5.0 ni lebih kepada people focus. The way kita berinteraksi, the way kita berkomunikasi dengan orang, internal, external. It can be locally, or kita boleh interaksi dengan orang di tempat lain melalui Zoom ataupun apa-apa teknologi. And IR 5.0 is also people focus and purpose. I think that is a strong word, purpose. We do something kena ada purpose yang betul, kena ada niat yang betul. So in this case, leadership, I mentioned tadi, leader as a servant, right? Mana kita sebagai ketua, seperti kita tak perlu tengok dalam big organisation ataupun politik, badan politik, kita office biasa je, maybe dekat barbecue ban ke, maybe dekat sekolah ke. As a leader, kita ada di situ adalah untuk serve kita punya staff, serve kita punya team members. How we do that? One of the way is by empowering our staff. Staff kita percaya, kita bagi dia buat keputusan, bagi peluang dia buat keputusan, dan we should be ready to see different outcome. Sometimes bila kita bagi staff tu buat sesuatu, output dia sangat cantik. Sometimes dia buat sesuatu yang salah, tersilap, it's okay. Means that kita terbuka kepada apa sekali hasil yang datang lah. We need to be ready. Okay, so that kind of leadership is something yang kita, for me, is good to have lah. Because in some organisation kita still have bosses yang very directive, very bossy. I'm the boss, you need to hear to whatever I say, you need to follow my instruction. So sekarang we need to empower our staff, empower our team members. Okay, saya buat satu simple, maybe Anah boleh diri sini kejap. Okay, katakanlah Liana ni seorang CEO dekat satu company. Oh, ada. Dah nampak sikit-sikit macam ada kan. Amin. Okay. Dia CEO satu company, dan dia seorang yang sangat dedicated dengan kerja dia, sangat bagus, dipercayai dan dihormati oleh staff dia. Dan bawah dia ada 2 orang senior manager finance dengan senior manager HR. Maybe Cik Syarmin pun boleh bangun sekejap dengan Cik Ida. Okay, finance manager, HR manager. Tertukar? Okay, you are finance. I hutang you receipt. Okay. The finance manager, HR manager. These two are also good staff, good people, dan dia sangat menghormati CEO dia. Whatever CEO dia cakap, dia akan follow, sebab dia tahu CEO dia buat keputusan yang betul. Okay? But masalahnya dia terlalu bergantung dengan CEO. Maybe dia susah untuk buat keputusan. Any decision, refer CEO. CEO cuti, tak apa, kita tunggu esok. So, okay, pegang bahu dia. Cik Syamim pun pegang bahu dia. So, this is how
these two senior managers very much dependent to the CEO, sebab CEO ni hebat sangat ni. Then kita she decided to hire one more person, another manager untuk jaga IT. Okay, maybe Farha datang. Okay, Farha ni dah kerja lama juga. Dia IT, very technology oriented, looking forward punya leadership. Dia datang dengan idea dia sendiri. Dia kata kita nak kena buat modernization, kita nak kena buat improvement. Tapi apa Ida dengan Puan Din cakap, no, kita kena follow juga cakap CEO. She's the best CEO yang I pernah jumpa dalam kejayaan I. We have to follow her. Whereas Farha cakap, I nak buat pembaruan, kita kena improve. So nak tak nak, dia pun kena pegang bahu CEO. Pegang jangan lepas Okay, sekarang ni kita dekat sini. CEO ni dah bawa company ni, dia ada vision dekat sana. Dia nak mencapai vision dekat sana. Cuba pergi sana. Yang lain jangan lepas. Jalan jalan. Nak bergerak pun susah. Okey, cukup. Okey, CEO dia ada vision kat sana. Dia nak pergi ke sana, tapi dia nak bergerak pun susah. Kenapa dia nak bergerak susah? Too much dependency. Yes, too much dependency. And somebody with new ideas come in, pun dipaksa follow dia. Then dia pun okay lah, just follow the flow. And up, CEO ni sangkut kat sini, nak bergerak pun tak boleh. So just imagine the CEO empower, okay, finance manager, HR manager, IT manager, you know our vision, you understand our vision, I give you the full authority, kepercayaan untuk manage your department according to your style, but time to time report to me. So you dah tak payah pegang lah. So sekarang CEO nak pergi vision macam mana? Laju je kan, tapi jangan tinggalkan orang kat belakang. So dia punya point dekat sini adalah empowerment and enabling. Mana kita bagi hak, kita bagi kepercayaan pada kita punya next level leaders untuk buat sesuatu, dan kita enable dia. Enable means that kalau dia tak ada skill, kita bagi dia skill, bagi dia training. But all these things happen, we need to have trust, betul tak? So nampak tak kat sini? I think benda ni yang banyak berlaku dekat most company lah. I am the CEO company ni, I founder, so you jangan cakap banyak. See, dia kadang-kadang dalam meeting, give me ideas, tapi end of the day ikut cakap I. So what's the point of you hiring new bloods with experience? You ada staff yang setia, tapi you tak bagi peluang dekat dia orang untuk explore ataupun expand dia punya expertise. Semua ikut cakap you je. Okay, boleh duduk. Terima kasih. CEO boleh letak jawatan. Alright, sebelum saya pergi to the next slide, saya tak introduce lagi diri saya dengan rakan-rakan coaching coach saya. Okay, let me introduce lah. Nama saya Nazri. I used to be in the IT industry for 30 over years. Not really a technical person. First maybe 10 years I was a technical engineer. After that buat a lot of management. But last year I switched to different path. To be exact, tahun lepas hujung bulan 2 lah, anniversary, I kena lay off together with all my friends dalam AIG teknologi tu. Semua kena lay off. So kami semua buat haluan sendirilah. And from barbecue ban, of course Encik Fazal pun have the same story lah. Maybe dia berhenti dulu, saya tak ingat. But that's what happened. But for me, I'm not going back to IT because since I buat management, I have a bit of passion to help people grow. So I pursue for NLP, dah lama buat. I pursue for TTT, certified trainer. Lepas tu I got my certified coach, I think tahun lepas. And recently I get my certified facilitator.
And maybe I can pass to Cik Mas, introduce sikit. Tak ada cik dah puan je. Yes. I met Nazri when we were having the coaching training dekat team coach. Team coach. Yeah, together with Cik Liza. So I have been in the industry for about over 25 years. I've always been in oil and gas. I started off in Shell and now I'm in Petronas. I've never been in HR. All my life is in commercial. I do a lot of marketing and sales. But bila I pergi ke Petronas, I start doing business development and now I'm in HR and learning. So for me today is just to join the coaching session with you all and also to learn for myself how session has been conducted. Thank you. Okay, terima kasih Mas. Cik Reza. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Senyum khabar. Okey, saya Ahmad Reza Amarudin, asal Bani. Sekarang ni masih lagi bekerja walaupun dah umur. Boleh dengan anak-anak ni. Saya bersudah umur. Oh, mungkin. Sekarang saya masih bekerja di Bank Pembangunan Malaysia sebagai Head of Investor Relations. My background legal, so far 60 tahun depan insyaAllah saya praktis lah. Tetapi satu bidang yang saya sangat-sangat suka sekarang ni adalah coaching. Right? I mean, siapa Nazri, Mas, bila kita buat coaching, itu something yang kita rasa benda tu dapat membantu orang lain dan diri kita sendiri. For me, kalau saya belajar pasal coaching ni, this slide is very important sebab dia menceritakan tentang keadaan sekarang in which kenapa coaching tu berlaku. Kan, kalau you tengok dekat situ kan, organism dengan relationship kan, kita selalu kenal pasal networking. Sekarang kita tahu kan, the value of networking itu dekat situ, dulu for resources, sekarang networking. Dulu sibuk cerita dengan resources, sekarang memang kita ada reason. But coaching is not about human capital alone. Coaching is about, pada saya, my own definition would be unleash people potential and also unleash your own potential. Sebab bila you buat coaching, apa yang akan berlaku adalah changes. Trust me, it will happen. Bila you buat coaching, dia akan mengubah diri kita dan juga orang lain. Isn't that is what you intend to do? Dalam kita punya kehidupan is always something yang kita membahagiakan orang lain dan diri sendiri. At my age, of course, career is important, family is important, but helping others is most important. But to you, today, di kita mungkin sesi nampak tak berapa penting, but trust me, years to come, you will feel that ini adalah satu ilmu yang sangat-sangat penting. Pasal itu, saya duduk dekat sini, saya tengok the thing is put an effort to have interest over this session. Kan? First, of course, kita cerita tentang tadi, Coach Nazri mention pasal kalau kita terpaksa bagi tahu lah, kan? It's good to be transparent, it's good to be sincere, kan? But at the end of the day, apa you akan buat from that position to the next level, changes di mana? Okay, that's me. Nama saya Reza. InsyaAllah, kalau apa-apa, as I say, dalam keadaan sekarang, ada apa-apa soalan, boleh sebutkan. Saya akan bantu insyaAllah dari segi coaching lain nanti. Okay, good intro. We have the two experts helping me. So one of the reason is saya panggil dua orang coaches ni datang is because of course kami sama-sama belajar, sama-sama tolong sama sendirilah.
But another part for you guys is bila kita buat coaching lab, I want the right person to guide you. The right person means that these people are certified coaches, so they will give their best support, best advice, so that we can have a meaningful coaching session after this. Okay, before proceed, so far macam mana? Ada soalan apa-apa? Any question? Okay, kalau tak ada, the next slide, ini slide yang agak mengelirukan pada sebahagian orang, sebab people are always confused, coaching ni apa sebenarnya kan. Bila sebut coaching, ada yang samakan dengan mentor, ada yang sama dengan terapis, but coaching is actually different. Dekat sini kita boleh nampak apa saya buat, saya susun daripada instructor, teacher, lecturer, consultant and up to coach. And yang beza dekat sini adalah if you move towards your left, tak nampak you move towards your left is much more on content driven, meaning that sebelah kiri ni mereka adalah orang yang praktis kerjaya mereka untuk menyampaikan konten. Ada benda yang nak diajar, ada benda yang nak ditunjuk. Whereas when you start moving to the right, bergerak ke kanan, ia lebih kepada enablement, empowerment, and it's a process driven. So belah sini tak ada content, kita tak akan ajar apa-apa, tapi kita akan promote enablement, and cara kita buat is more on the process driven. So saya bagi contoh, belah sini instructor, saya letak gambar Scar kat sini. So Amin instructor apa dia buat? Dia bagi arahan, semua orang ikut, betul tak? Dia kata senyap, baris lah. Dia kata jalan. Kalau dia kata jalan masuk sungai, orang akan masuk sungai. Saya pernah buat. Pernah buat kat orang. Dah juga kan. Itu instructor, dia bagi arahan, orang akan ikut je. Then teacher or maybe lecturer, they have content, they have syllabus to complete by end of the month, end of the semester. Dalam penghujung penggal ada set of syllabus that they need to deliver, kena siapkan, and their opportunity to induce facilitation of coach is very limited due to that kind of content lah. So ada subjek yang nak diajar dengan cara dia yang tersendiri. Then when we go to consultant ni adalah pakar dalam satu bidang, dan dia akan advise customer dia buat macam ni, and he get paid on that lah. So katakan saya consultant untuk unit trust. Okay, if you are Mr. Client, you nak buat duit, you invest ikut cara yang I tunjuk ni, then end of the day you dapat untung, I dapat my commission. So itu consultant. Trainer pun ada content. Kalau dekat sini I letak maybe macam sekarang ni training kan, I ada content untuk deliver, but I follow my own approach. Kalau you pergi gym pun ada trainer, dia akan guide you step by step to achieve whatever you intended to achieve lah. Then learning facilitator. Learning facilitator is basically what I'm doing right now. I ada content nak deliver, nak ajar dekat you, but the way I deliver is through facilitating. Maknanya just bukan sekadar lecture je. Kita ada buat tadi aktiviti untuk ice breaking, kita ada buat tadi yang Miss CEO ni tadi kan, dan petang nanti kita ada a lot of coaching lab. Mentor is someone yang very senior, very knowledgeable. Dia turunkan ilmu dia kepada somebody junior, orang baru. Itulah saya dah kerja lama, saya senior engineer, ada junior baru masuk, so saya akan ajar dia apa yang saya tahu. Okay, process facilitator and coach is basically zero content. Dia orang tak mengajar apa. Dan macam saya cakap tadi, coaching, I don't have to be expert in anything. I mean, I don't have to be a subject matter expert. So my coachee can be an engineer, my coachee can be a chef ataupun student. I don't have to be an expert that area, because my approach is process driven.
I akan guide through dia, ikut certain process yang kita akan belajar kejap lagi. Then kita akan enable lah. It's almost the same. Coaching dengan facilitator, the difference is facilitator dia facilitate. Dia pun nak cakap macam mana. Sometimes you nak your company doing okay, tapi ada some issue you nak resolve, tak tahu macam mana, then you can hire a facilitator to step in. Then this facilitator akan guide you through on how to discover your challenges, how to come up with your solutions and whatnot. So okay, ada soalan setakat ni? Any question? Tak ada? Kalau konsultan dengan trainer, saya rasa yang konsultan lebih ke kanan daripada trainer. Konsultan lebih kanan daripada trainer. Because trainer semua directly dengan konsultan. Ya, betul juga. Make sense? Make sense? Okay, itu satu pandangan yang saya rasa betul. But this is what I copy paste lah, kan? But yes, this is what we want. Dalam adult learning, anybody can say anything. Dan apa yang Cik Jazia cakap tu, maybe saya tak setuju, maybe saya setuju, but that is how it's supposed to be. We are open to suggestion, we are open to comment. Well, in this case, I think you're right. I think you're right. Yeah, maybe next training I tukar lah. Okay, kita dah 10 suku. Ada apa-apa soalan? I think we can take a short break. Tak nak break? Oh, tak ada soalan. Ingat tak nak break. Okay, maybe kita ambil 10 minutes short break. Air ada lagi, kuih ada lagi, boleh help yourself lah. Gula-gula kat belakang. Kalau mengantuk ke apa, silakan.